फुनो तो महाके खालाजा ताम सिगां सबारे हागाय रमितलान जागाय अलाका जों माइ आंनि थानाय मने बागानो जों महाके अफिसियेल टाइम फाइने जों तुरक जों प्लान साइट प्लान दं जों थाया ताबो मीडियाव जों महाके प्लान माखै जेमन जों बतिकाय जों दिनै साफुं साक्सेस खायमान आमन नाय जों प्लान खायनो जों नखरजा अलरेडी निनि सिनिमुं आन सिनिमुंकाय तिंटु दाबुमा भाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी हामबायदारा गेजर लुगै मा खाना अरक गोबांमा हर मुसुंजा टायर सगै बेलायखैनो आं तुलं तंखा अर बासा मानि का अबहाय गोबांमा तिब्रा सिक्लार अर ककबर कक थाइनो रुमान स्क्रिप्ट हामजागु होनै बावनि सानमुं अबनो ककबर कक थाइनो रुमान स्क्रिप्ट जेसेबां रेडी आबाय बाव सानमुं नर नुगै तंना मुख्यमंत्री मिसेस सिनि टिएसएफनि भाइस प्रेसिडेंट सिनि जारा पिन्टु खुक्ति जों खनायमांका टाउन बागै तिब्रा सर बागै रुमान स्क्रिप्ट नांगौ खायनि बागै अर बरक टिएसएन फासिलिटि बर अर लामा कुथुम लाइसा जेबावनि सानमुं न डिमांड खायै गाय नर नुगै तंना मुख्यमंत्री मिसेस राय खायै नर नायतरि मुख्यमंत्री नर नुगै तंना आंगो एलटीपीओ तामो साका रसरि साका नगे तामो साका जों दाबो साइमेको आंगो एलटीपीओ जे दिनि अरनि टीएसएफ नि अजमा बाय कक खालाय तंलायो गेनर नुगै तंना ताबो मुख्यमंत्री बिसिंति स्राय मांग प्लेवो ताबो थिगरो आगुलिन सिमि खुवाय थांमानि हेजमारा खुवाय चमनिवो और गोबांमा तिप्रासा सिक्लारक कुथुमलाइजा ककबर ककनो उर्बान स्क्रिप्ट बाय सिनिया सानमुं तुयै बेयाबा दिनैनि सानमुं अमो टीएसएन सिमिया अब हासिनि जत ककबर ककनो सानाय तिप्रासरनि बागै आउन बागैनो हासिनि गोबांमा लुकुरक गोबांमा अक्रा साक्रा न खबै स्रायराव ब्लेंक खा खामजागै एबा खाप अमनो दिनै अ सानमुं तुयै बर टं खाप फुरजागै दिनै अर अमा हाइख्लायनो बर दिनै तामुंका सेमे बर बसं आगु गितं लाइके बसंग सिया ताम बागै गेन नरुगै माखना मुखां टिभिनि बिसिंदे स्राय मांपलिवो बर तां जान सालाय आइन थालायखा ताबो अर बर जे अर बर कासुइ तंलाय माने अर गरैखा बर ताबो आलादा जागा तांजन सालायखे सिया जों चाचुंनाय तामगे बर अ हाके जागा स्लाय नांखा जों बोसाङाव थाङै चाचुंनाय ताबो हम पियाबा अरखा हर जुलाय ताबो तंगै ब्लेके कानाव थागा हप ताबो कलमान जरावो नर नुगै माखना अर गारि टायर सकथे जा अर गोबांमा पुलिस सीआरपीएफ कुथुम लाइसा दिनै अ DSF नि जे हास्ते मुथुजाक दंमानो बरबो अर पालन खलायै एबा आबनो नरनानि बागै बर साचो लाइसा बं जे फानथंसा पियाबा तिप्रासा सिक्लारक गोबांमा थायोना गोबांमा जागावनो अमनो साजागै एबा हामजागै गोबांमा स्कुल कलेज बेबागनो मुथुजाक दंखा दिनैनि असालो ताबो साइमेको बुजरते टीएसएफ नि सानमुं सक्सेसफुल न नर नुगै मानाय पाइ थारिफ जरा एको मुख्यमंत्री बिनि मांप्लिनि फासिंतै टीएसएफनि मेन मूल्य डिमांड एकदम गोजाम डिमांड केन्द्र नुगै तंना अर गोबांमा पुलिस रंबो दङ टीएसएफ एको सीआरपीएफ दङ तिब्रा पुलिस दङ टीएसएफ दङ जत मिलु बर अर फाइजाक इंगे ताम मगे बर थाइस्ले लेका मुसा सिया जों साइटजोंनो ताम मगे आमाके लामा स्ले लेका तामको सिंसिया हारे नायजों बसंगो तामुखा कैमरामैन को जब बसंग आगुनान बागै हारे Yes, long live!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
We can't move from here. We want common space for proper objectives. We understand your demand. Justify your demand will convey the message to the government. So my answer. Please, State highway, national highway, all of us are और उन्हें जो कॉम्पोनेंट ने इमरजेंसी पर्पस सेवा के लिए और हमारा जो ग्रुप है Please try to understand. Please try to understand. Lot of national highway, state highway, no block. I know by no one in Dabi. I can do it. Emergency ni oleh John Bolt tu thang nai. Orang kau ni orang sama nai nai. SDM tunggu orang nandung di mana? You can talk to them physically, face to face. You can place your memorandum, please. We are offering our memorandum to the gentleman. So when I'm going to talk about it, administration officers you can place your memorandum here, Norok ni demand, you can place
एम्बुलेंस हाई लोग किसे हमारे गले Please, or administration level, civil administration officers, you can place your demand out there. I don't know if highway ni hoite ba khari please. You all know it. And Professor Khare kahanda, you all know it. Election has been declared. By election, Nibage already MCC, Model Code of Conduct already come up finally. So, lot of basa yang rangkai, lot of ni against all legal action on night. And written assurance or candidate tabo kabatanay siya ba antay ang champa sa kanya. Jeng state government against tonglai tabo jeng unless and until or boromna Roman script by nai busuna kaya that against tonglai 70 years machine sir 70 years machine tao patay sobat niya. Antok nadabi. Lot of demands are received and valid. Very good. Lot of please Najamona civil administration don't come to read in the church. State highway of Gita, how today? Yes, sir, champa sa kanya. Lot of some time. 950. Sir, 70 years machine ka. 70 years machine ka. 70 years machine ka. No, Gita put it already. Sir, first time di baje, place khaya je, government ni bas kamu ceng khaya ceng Roman script. Ini nai, kau perlu Roman script by nayu. Aman baga ceng movement no, sini TSS mobile angkor ka. Aman baga ceng pinau baga road block hela. What jaga road block hai? Aman gahan ke Bikramganj ni master kami ke jaga hai. Master kami thai ni, Maharaja Bedugam semuni wo. बस गरे काट लगी मेरो जों छोइदा नि टाइम माने बिया जों जरा बाय बाक्स गरे माने जों 8:30 रक निसिमि जों कासलाय माने साबु लते कोन न थाबा के गरक सुङा थाव जे लामानि बासा थांनि नि जों थाका जों विदिन एश्योरेन्स रेडी जों बासनाय गरक 15 मिनिट्स दो जों 70 इयर्स लासिन खा गरक जों 15 मिनिट्स बाय बासा थांनि नि मान खना जों बाय जों थांया जों थाङै थांलाय बा थामिया दागा विदिन एश्योरेन्स खा गभर्नमेन्ट appeal kan ko memorandum jama regile jum ta ko na memorandum jama kana 70 years kai to ka memorandum ase kom sa wena puri ba kai to kana ki to maya udah jum kai thang ko to kam tong chile ba jang aban ba kai sini state government again ko ta kala ma ko ka sini roman ye boro ko sa ni mane boro ni ya sini bele ba ka ni nai boro ko ni boro ko ni election na nai umani ke boro ba illegal thang ma chum ba ba ya ka mana Ajo benar na je police okramna ni tulangna nai mani aba khanar borok semua borok bang itu kan dia tu state government employee borok state government ni semua kan ni apa tu semua saya semua saya mania sini man saya nak sini rights boleh sini kopno state government je language ni bang committee khai tha borok thawa Bangla be question ni ko na English by answer mano Bangla be question ni na angkor wi shimanya hanja angkor nang difficulty ni tong angkor bahasa English ba shinai angkor ko Roman script ba shinai shimanya ble amo Sini kota zora or road block hai to har khane jamai Sini choita zora 6 to 12 hours ni movement family ni choita ni sini thai ni choita zora Oma ke করেছে আন্দোলন बोलने की जैसे कि उन लोगों ने हम लोग को टाइम देके 15 मिनट के अंदर तुम लोग खट जाओ लेकिन हम लोग खटेंगे खाली 15 मिनट ही हम लोग को टाइम दे लेकिन हम लोग तो 70 years से we are waiting like we want Roman script for Kokoro but in the state government अभी तक कुछ भी नहीं किया we have been appealing for memorandum कि हम लोगों का Roman script को Kokoro को Roman script में लिखना है लेकिन ये state government ये मान नहीं रहा तो फिर state government जो decision लिया कि बंगाली में क्वेश्चन होगा you can write in English और बंगाली में क्या लिखने में प्रॉब्लम होता है और बंगाली में बहुत like we have many problems जैसे कि हम लोग जो W होता है ना वो W तो बंगाली में नहीं होता है तो जैसे कि हम लोग पानी को सुई बोलते हैं अगर हम लोग उसको बंगाली या फिर देवनागरी में लिखना है तो वो सुई हो जाता है तो ऑब्वियसली ये बाय द टाइम ये सुई को हम लोग सुई ही बोलेंगे तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस तो इसीलिए हम लोग बंगाली स्क्रिप्ट को
में हम लोग we can't agree to that. इंग्लिश में लेना चाहती है, हाँ रोमन स्क्रिप्ट इसलिए आपका ये आंदोलन है। हाँ ये आंदोलन कितने देर रहेगा, कितने देर रहेगा आज? हम लोग 6 PM तक रहेंगे। 6 PM तक अगर रहेंगे, अगर वो लोग नहीं मानेंगे, अगर वो लोग हम लोग रिटर्न लिखित देंगे तो फिर हम अभी भी रिटर्न देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग अभी हट जाएंगे। लेकिन वो लोग लिखना पड़ेगा, हम लोग को रिटर्न, हम लोग को एश्योरेंस देना पड़ेगा, तभी ना हम लोग यही तो हम लोग यहाँ में तो सब देते हैं, वी हैव समथिंग, इसीलिए हम लोग यहाँ है। Belajar hambai saya aku আমরা বিশ্বনাথ আশাপাড়া চৌধুরী TSF এবং আমাদের মোরাল সাপোর্টে আমরা আজকে রোমান স্ক্রিপ্টটা নিয়ে আমরা এখানে দাবিটা নিয়ে আমরা এখানে একটা গ্যাদারিং করছি 12 ঘন্টা স্ট্রাইক। So we just come to moral support as a Tipramotha. We are not fully support, we are moral support. This is organized by the TSF, Tripura Student Federation. আমাদের যে রোমান স্ক্রিপ্ট মানে ককবরক্ষ রোমান স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য আমরা যে দাবিগুলা আজকের থেকে না প্রায় 50-60 বছর আগে আমরা দাবি ছিল, কিন্তু ওটা গভর্নমেন্ট অনেকটি গভর্নমেন্ট এসে গেছে এবং গভর্নমেন্ট আসে এবং যায়, কিন্তু কোনো গভর্নমেন্ট আমাদের দাবিটা আমাদের সেই রোমান স্ক্রিপ্টে যে আমাদের ভাষাটা লেখার এটা কিন্তু আমাদেরকে দেওয়া হয়নি, সেই অধিকারটা। এটা টোটালি এটা ফুললি আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন, দিস ইজ নট গোয়িং অন এনি ভায়োলেন্স, কোনো ভায়োলেন্স নাই। এটা হচ্ছে আমাদের দাবি, আমাদের অধিকার। গণতন্ত্র দেশে ডেমোক্রেটিক বা ডেমোক্রেসি কান্ট্রিতে এটা আমাদের অধিকার, ভাষাতে অধিকার। আমাদের যে ভাষা কোন স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখবে এটা কেউ বলতে পারবে না, ইভেন মানিক সাহা, ইভেন নরেন্দ্র মোদী, নো ওয়ান ক্যান সে হুইচ স্ক্রিপ্ট উইল রাইট আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, কেউ বলতে পারবে না। আমাদের যে ভাষাগুলা লিখতে গেলে খুব সহজে আমরা লিখতে পারি, এটা হচ্ছে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট। সো উই ডিমান্ড দ্য রোমান স্ক্রিপ্ট। ইতিমধ্যে অতি সত্তর মানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে গভর্নমেন্ট আইপিএফ এবং বিজেপি গভর্নমেন্টকে আমি দৃষ্টিভঙ্গি করে বলছি, আপনারা ইমিডিয়েটলি আমাদের যে ভাষাটা লেখার জন্য রোমান স্ক্রিপ্টটা চালু করুক, তার জন্য আজকে আমাদের সেই স্ট্রাইক। আপনি কি আমাকে দিবেন না কেন? আপনি বাংলা ভাষা বাংলাতে আপনি লিখতে পারবেন না, আমরা রোমান স্ক্রিপ্ট, আমরা কখনো রোমান স্ক্রিপ্ট আমরা লিখবো। হু আর ইউ? ইভেন মানিক সাহাজিকে আমি বলতে চাই, ইউ দ্য চিফ মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা। আমাদের আপনি দেখছেন তো আমাদের যে ইউপিএসসি এবং আইপিএস এবং আইএএস যে ক্যাডারগুলো কেন বার হচ্ছে না? হ্যাঁ, অনেকে মেধাবী স্টুডেন্ট ছিল আমাদের এখানে, কিন্তু রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমাদের ইউপিএসসি এক্সাম যখন বসতে যায়, ত্রিপুরাদের কিন্তু একটু প্রবলেম আছে। ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরাদের এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে, শিলংয়ে গিয়ে কেউ গুয়াহাটি গিয়ে পড়াশোনা করে। ওরা যদি বাংলা ভাষা ওরা লিখতে জানে না, ওরা তো ইংলিশ মিডিয়াম পড়ছে। ইউপিএসসি তে আমরা যখন এক্সাম দিতে যাই তখন কিন্তু ককরক ল্যাঙ্গুয়েজে রোমান স্ক্রিপ্টে কিন্তু আমরা বাংলাতে লেখা। আজকের এই আন্দোলন কতটা পর্যন্ত চলবে? আন্দোলন তো টিএসএফ স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন, আমরা জাস্ট মোরাল সাপোর্ট করতে আছি এজ এ ত্রিপুরা হিসাবে। ওরা তো 12 ঘন্টা স্ট্রাইক বলছে। 12 ঘন্টা। বিশ্রামগঞ্জ কোন জায়গাতে এটা? আমার মহারাজা বিক্রম মানিক স্টেশন সামনে। বিশ্রামগঞ্জ আর কোন জায়গাতে হচ্ছে? দেওয়ান বাজার শুনছি এখন আমি। আই এম নট ইউ ক্যান আস্ক দ্য টিএসএফ অর্গানাইজেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Kodin Roboy, Sungde, Dini Mani Kok Sanani, Dini Mani Kok Borosum Tau, Dini Mani Kognosum Sinani Sanani, Tamoba Shinai, Tamba Shanai, Abo Sinis Odigar, Sungsi Sos Kanai, or Cabo Borok, Sungnosin Mani Kognos Sinani, Num Amoba Masinai, Hacket Masinai, Timangla, Karantamangai,
sini je language no je script sini comfortable jung amu bani sinyai amu no sung thano जोंखौ नुबोय दङ जे गोरों थायो जे कासनाय दङ नायमोन थांनि बेलेगनि खाथि गैयै रंगै लांजा माने एदा जो अनुति तामखौ बायके ताम थानाय abo naidi jung saimano je BJP government ro police প্রশাসন no use khayoi ke bono phano tripura hastewo peacefully ekdom শান্তিপূর্ণ ভাবে পর্যন্ত আন্দোলন খাইনানি রিয়া কিন্তু বরফ অঙ্গই খাইজাইনকাই বরফ অঙ্গই কাইসা বরফনি অধিকার দङ बेनिबो आन्दोलन खाइनानि अधिकार थानाय आन्दोलन खाइनानि बिनि राइट दङ কিন্তু তাবক তামु खाइजाइनगे चिनि त्रिपुरा हास्टेवो जे रुलिं गभर्नमेन्ट चालुगै दंनाय रं पुलिस प्रशासन व्यवहार खायै जोंहाय ছাত্র সংগঠন রং পর্যন্ত পিসফুলি ওরা আন্দোলন খাইতো কিন্তু বরফসনো আন্দোলন খাইনানি রিয়া বেলাই লাসিমানি কক বেলাই লাসিনানি কক রিয়া
लाइक फियाबा तामानो सिरि अ दागिनो सुकुंदर जागियो ताई थांनाय तांनि सिगां जों बारंबार जों इनामखौ जों जमा रखा एसडिएम खौ गारि पालनखौ